बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हम अपने सेशन के दूसरे हाफ में पहुंच चुके हैं। अभी हम पिछले सेशन में हमने जॉन कीट्स की किताब जो है उसको ओड्स को हमने डिस्कस किया था। तो अभी इस सेशन के अंदर हम उसकी दूसरी किताब हाइपीरियन के बारे में बात करेंगे। हाइपीरियन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे। उसके अंदर जो आपके जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात की जाएगी। आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की सारी की सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जब जब आप मेरा लेक्चर सुने, जब जब चीज़ों को सुने, तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल बग़ैर किसी मॉनेटरी बेनिफिट के ये सारे का सारा सिलसिला सिर्फ इसीलिए शुरू किया जा रहा है कि जो लोग किसी न किसी वजह से क्लासेस हमारी नहीं अटेंड कर सके, भले वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी या उनको पता नहीं था, तो सब के लिए की अपॉर्चुनिटी है कि वो ये चीज़ें यानी कुछ ना कुछ वो हासिल कर लें। तो अभी इस पोइम पे बात करूँगा हाइपीरियन के बारे में। उसका एक ओवरव्यू हम देंगे। ओवरव्यू के बाद उसके अंदर जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वहीं से फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। हाइपीरियन बेसिकली जब आप देखते हैं तो ये इसके अंदर हमने जब लास्ट टाइम बात की पिछले लेक्चर के अंदर हेलेनिज्म की, तो जॉन कीट्स जो है वो जो ग्रीक मैथोलॉजी में उसकी इंटरेस्ट थी, ग्रीक वर्ल्ड में उसकी इंटरेस्ट थी, तो उसी की बेस पे उसने एक इस तरह की किताब लिखने की कोशिश की जिस तरह की जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। तो इसने फिर दूसरी वर्ल्ड यानी कि जो टाइटन्स की जो लड़ाई है उससे रिलेटेड उसने अपनी किताब लिखने की कोशिश की है। चूँकि ज़िंदगी ज़्यादा अरसा वो नहीं गुजार सका, लिहाजा ये हाइपीरियन भी फ्रेगमेंट्री फॉर्म में मुकम्मल ना हो सकी। ये इस पोइम के अंदर वो सन ऑफ गॉड टाइटन्स की स्टोरी को नरेट करता है, जो कि बेसिकली देवताओं की अर्ली रेस का आदमी था, हु वर सप्लांटेड बाय ओलंपियंस। दो तरह के देवता थे। पुराने देवता जो ग्रीक के जो देवता है उनको टाइटन्स बोला जाता है, और जो नए थे उनको ओलंपियंस बोला जाता है। ओलंपियंस और टाइटन्स की जो है ना वो आपस में जो है ना वो उनकी जो लड़ाई होती है यानी कि बाप और बेटे की, न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर के हिसाब से टकराव हुआ है। तसादुम में बेसिकली उसने वो दिखाया। जब पोइम स्टार्ट होती है तो टाइटन्स ने यानी कि बड़ों को छोटों ने रिप्लेस कर दिया था, डिपोज कर दिए गए बड़े। तो इसमें इसी पोइम के अंदर आपको यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जो हाइपीरियन है बेसिकली ये भी टाइटन का ही एक देवता है, और टाइटन्स जो देवता हैं सारे के सारे वो ये समझते हैं कि हाइपीरियन आएगा और उनकी पावर्स को वो रिटेन करेगा। तो इस पोएम के अंदर जब आप इसकी समरी को देखेंगे डिटेल के साथ तो मज़ीद भी आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी इस पोएम के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा इसी स्लाइड के अंदर चूँकि मैंने इसको ऐड किया है ताकि आपको भी अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट या वो चीज़ कहाँ पे, चूँकि आपका क्वेश्चन भी था इससे रिलेटेड, तो उसी से हम इसको स्टार्ट भी करते हैं। बेसिकली हाइपीरियन जो है वो पेन की जो स्टडी है ना, इट इज़ अ वेरिटेबल गैलरी ऑफ स्टडीज़ इन पेन। और कीट्स जो है ना हाइपीरियन के ज़रिए वो सफरिंग की जो सब्लिमेशन है उसको वो अचीव करता है, क्योंकि ख़ुद वो सफरिंग और पेन का पोइट था। सारी की सारी पोइट्री के अंदर आपको जो है ना उसकी पोइट्री के अंदर सफरिंग एक प्रोमिनेंट फीचर की सूरत में मिलेगी। सो हम इसके बावजूद हम कीट्स को पोइट ऑफ सैडनेस नहीं कह सकते, क्योंकि जॉन कीट्स के अंदर एक स्ट्रेंज किस्म की ट्रैंक्विलिटी और काम मौजूद है उसकी पोइट्री के अंदर। जब वो लॉस या पेन की बात करता है, सफरिंग की बात करता है, तब भी उसके अंदर एक सुकून मौजूद होता है, यानी कि सफरिंग में भी वो सुकून महसूस करता है। कीट्स जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आता है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इनएविटेबल और इंटेग्रल है। हम ये कह सकते हैं कि जब हाइपीरियन भी एक वेरिटेबल गैलरी ऑफ पेन है, मींस के जब हम देखते हैं कि इसके अंदर इस पोएम के अंदर पेन ही पेन मौजूद है, जिस तरह वो पोइट ऑफ पेन था। जब आप ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर भी तकलीफ दर्द दिखाया गया हाइपीरियन के अंदर। तो बेसिकली उसके अपने अंदर जो दर्द था उसको उसने एक आउटलेट दी है हाइपीरियन के ज़रिए। सो हाइपीरियन बाकी सारे मास्टर पीसेस की तरह बेसिकली उसके एक डिफरेंट पिक्चर है ये उसकी, और इसके अंदर जो सैचुरन थी और हाइपीरियन और नेचर की बात वो करता है। तो ये सारे के सारे किरदार बेसिकली
पेन की इम्बॉडीमेंट है, मुख्तलिफ अंदाज से पेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कीट्स ने हाइपेरियन के अंदर पेन को अचीव किया। अब चूंकि वो खुद पोएट है सफरिंग और पेन का, सो दिस इज व्हाट एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। और जब आप इसके सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव जब आप देखते हैं तो आपको फिर मज़ीद पता चलता है कि न्यू ऑर्डर एंड ओल्ड ऑर्डर की जो रिप्लेसमेंट है वो भी इंडस्ट्रियल फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से कि पुराना सिस्टम ख़त्म हो नया सिस्टम आए, तो वो भी उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना। सो ये चूँकि एक मैंने वैसे पॉलिटिकल इवेंट के हिसाब से बात कर दी, लेकिन उससे हट के जब आप इसको देखते हैं तो इसकी पोएम के अंदर यानी कि आपको चेंज का थीम भी नज़र आता है। पहली बात पेन की बात नज़र आती है हाइपेरियन के अंदर, तो पेन चूँकि इसकी ज़िंदगी में था, दुख थे दर्द थे, वही दर्द उसने इन किरदारों के ज़रिए दिखा है। दूसरा एलिमेंट है चेंज का। अब तब्दीली जो फितरत का एक कानून है, उसके मुताबिक पुरानी चीज़ें नई चीज़ों को नई चीज़ों ने तब्दील करना है, और ये तब्दीली हमेशा तकलीफ दे होती है। कीट्स ने इसी पेन को जो है वो कैप्चर किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों के साथ, और फिर इसी सफरिंग को उसने सबलाइम बनाया। सो हाइपेरियन बेसिकली पेन और सफरिंग की दास्तान है जिसके अंदर लॉस एंड सफरिंग को वो दिखाता है, और ये सारी चीज़ें सफरिंग जो है बेसिकली वो उसी लॉस की कोख से जन्म लेती है। दरअसल ये पेन फॉल ऑफ टाइटन्स की सूरत में दिखाया गया कि टाइटन्स ने ओलंपियंस के हाथों शिकस्त खाई। वेरी बिगनिंग से आपको पेन और सैडनेस मिलती है, और ये वही पेन एंड सैडनेस है जो कि जॉन कीट्स की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी मौजूद है, जो उसका पर्सनल हिस्सा है। तो उसके हिसाब से आपने बेसिकली आपने बात करनी है। देखिए डेथ, लॉस, क्रेविंग्स फॉर लव, क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। सो हकीकत ये है, ये सच है कि ये इन्होंने एक दिन ख़त्म होना है। तो जब भी किसी चीज़ ने ख़त्म होना है तो उसके लिए दर्द मौजूद होता है। कीट्स की इस पोएम के अंदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। सरफेस लेवल पे ये देवताओं की कहानी तो सुना रहा है, लेकिन दरअसल वो ज़िंदगी के अंदर मौजूद जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में बताता है। वो अपने बारे में बताता है, वो सारे के सारे इंसानों के बारे में भी बताता है, उसी तब्दीली के बारे में बात कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज पोएम। अब इसके बाद इसका जो अगला एस्पेक्ट है हाइपेरियन के अंदर जो मौजूद है, मेजर थीम्स, उनके बारे में बात करेंगे। 4 मेजर थीम्स हमें इस किताब के अंदर जो हमें जो नज़र आते हैं, जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी मेरे पास आए, और मैंने उनको इंशाल्लाह आज डील करना है, और उसके साथ ही हमारा ये ब्रॉडकास्ट भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सो जब आप जॉन कीट्स की मेजर थीम्स को देखेंगे, पावर एंड रिवेंज का थीम है, तो उसके साथ साथ ह्यूमन सफरिंग का थीम है, सुपीरियरिटी ऑफ ब्यूटी टू अदर थिंग्स का थीम है, उसके अलावा ओल्ड न्यू ऑर्डर का, जिसको एवोल्यूशन भी बोला जाता है। एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप में से किसी ने पूछा था, उस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे इसी जगह पे एड्रेस किया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चूँकि हाइपेरियन एक एपिक पोएम है, तो थीम्स भी बड़े पैमाने में ग्रेट थीम्स की ज़रूरत थी। जॉन कीट्स जब ये लिख रहा था तो उसने बहुत से सब्जेक्ट्स को अपने जहन में रखा, उसने बहुत से थीम्स उठाए जो कि एपिक के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी बेसिकली वो एक सिंगल बहुत से आइडियाज़ को सिंगल पोएम के अंदर वो कंबाइन करेगा। बंडल ऑफ थीम्स इसके अंदर होंगे, और यही सिचुएशन है यहाँ पे हाइपेरियन के अंदर भी बहुत से थीम्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एक ही थीम है, मैन्स फॉल, यहाँ पे बहुत से थीम है। अब यहाँ पे यह बात याद रखें कि जब जॉन कीट्स हाइपेरियन लिख रहा था तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो हर पोएट उसको डिस्कस कर रहा था। फ्रांसीसी इनकलाब आ चुका था, पोइट्स के अलावा आम लोग भी बेसिकली रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि नया आर्डर जो उसको पुराना आर्डर जो उसको रिप्लेस कर रहा था, यानी कि नया आर्डर जब वो टेक ओवर कर रहा था पुराने आर्डर से। जॉन कीट्स ने आम तौर पे तो अपने आप को सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से साइड पे रखा, लेकिन फिर भी उसने इसके अंदर ना चाहते हुए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड थीम को उसने इसके अंदर दिखाया। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह उसकी पोइट्री के अंदर कि वो ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात करता है, लेकिन जब ह्यूमन सफरिंग के बारे में जब वो बात करता है तो वो एगनीज और स्ट्राइफ को भी वो बयान करता है, जो कि इस पोएम के अंदर भी ह्यूमन सफरिंग्स का थीम मौजूद है। मेजर थीम जो इस पोएम का है वो है बेसिकली पावर से रिलेटेड।
जब क्योंकि जॉन कीट्स ने जब उसको स्टडी किया है पैराडाइज लॉस्ट को, तो उसने उसी लेवल पे ये अपनी किताब को भी लेके जाना चाहता था। तो क्या वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये एक हमारी बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि हाइपेरियंस के थीम्स जो बड़े इंप्रेसिव हैं। और ये बात कहना बेजा ना होगी कि कुछ थीम्स जॉन कीट्स ने पैराडाइज लॉस्ट से भी उठाए हैं। पावर एंड रिवेंज की बात करूं जब उसके ऊपर, चूँकि उससे पहले ये बात भी बताऊं कि उसने डुप्लीकेट करने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ रिलाय नहीं किया, बल्कि उसने नए थीम्स उसने ऐड किए ताकि अपनी इस पोएम को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। पावर एंड रिवेंज पे पहले बात करेंगे। अभी हम जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है कि मेन थीम हाइपेरियन का स्टार्टिंग लाइन से आप देखें तो ये थीम आपके सामने है। वार चल रही है टाइटन्स और ओलंपियंस के दरमियान। टाइटन्स को ओलंपियंस ने शिकस्त दे दिया और अब ओलंपियंस जो वो इंतकाम हासिल करना चाहते हैं। करंटली पार जो है वो ओलंपियंस के हाथ में है और उन्होंने टाइटन्स को शिकस्त दी। टाइटन्स जो इसी तरह, यानी कि एक तरफ पावर है, ताकत है, तो किसके पास है? टाइटन्स के पास, सॉरी ओलंपियंस के पास है। और रिवेंज किसने, इंतकाम किसने लेना है? टाइटन्स ने लेना है। टाइटन्स पैराडाइज लॉस्ट के फॉलन एंजन्स की तरह है जो कि अपनी पोजीशंस को रीगेन करना चाहते हैं और उनको अभी पावर और मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि वो अपनी टेरिटरीज और पावर्स को एक्सपेंड कर सकें। इस पोइम की जो दास्तान है बेसिकली वो इन्हीं सुपर ह्यूमन बीइंग्स के इंसिडेंट्स और उनकी लाइफ को डील करती है कि हर गॉड के पास एक ताकत है जो उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड के हिसाब से। सैचुरन को देखें तो फुल ऑफ वो एंड डिस्पेयर है, ठीक है। इसी तरह जुपिटर को देखें, उसके अलावा हाइपेरियन को देखें, सारे देवताओं के पास कोई ना कोई पावर मौजूद है। सारी की सारी पोएम, ठीक है। हाइपेरियन को देखें, वो भी, उसके पास भी कोई पावर है। ये सारे के सारे जो टाइटन्स हैं ये अब पावरलेस हो चुके हैं और अपनी पावर को हासिल करने के लिए वो इंतकाम लेना चाहते हैं। दिस इज व्हाट पावर एंड रिवेंज, ये वो थीम है जो कि इस पोएम के अंदर एग्जिस्ट करता है। सारी पोएम पावर, डिथोरमेंट, रिवेंज इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसका मेन थीम है। जहाँ ये मेन थीम है वहीं साथ साथ उसने बाकी पहलुओं पे भी बात की। जॉन कीट्स चूँकि ह्यूमन सफरिंग, एगनी और स्टाइफ को पोर्ट्रे करने में पहले ही बहुत मशहूर था, इन चीज़ों पे अक्सर वो बात करता था। बाकी पोइम्स के अंदर भी कहीं हम उसको पैसिमिस्ट की तरफ लेके जाते हैं, कहीं ड्रामेटिक टच की बात हम करते हैं। तो ह्यूमन सफरिंग भी इस पोइम का भी एक मेजर थीम है। फॉल ऑफ टाइटन्स बेसिकली पेनफुल होती है, यानी किसी का भी फॉल, किसी का भी उसकी किसी से भी उसका ओहदा छिन जाना। देवताओं की दास्तान के पीछे उसने बेसिकली ह्यूमन सफरिंग, एगनी और स्ट्राइफ को बताया। सो जब उसने जब टाइटन्स की बताया, उनकी जब कंडीशन को उसने बताया, दिखाया, तो पिटी अराउज होती है। यकीनन कीट्स ने बड़े एक्यूरेट अंदाज में टाइटन्स के फॉल को उसने जो है ना वो पेंट किया है। हाइपेरियन जो जिसको अभी तक शिकस्त नहीं हुई और वो भी जानता है कि उसका मुस्तकबिल किस तरह का है और वो ये भी जानता है कि अब कैटास्ट्रॉफी उसके ऊपर भी आने वाली है। अपकमिंग जो डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में जब वो सोचता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। उसके बाकी जो साथ वाले जो देवता हैं, बाकी टाइटन गॉड जो है वो अपने ट्रेजिक एंड का शिकार हो चुके हैं और उसको उनके सामने, यानी उनकी सूरत में उसे अपना मुस्तकबिल भी नज़र आता है। उसी स्टेट ऑफ माइंड से वो डिस्टर्ब है और ये चीज़ पोएम के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर अपोलो का भी दिखाया उसने, ठीक है। सो ये थीम, यानी कि जैसे मैंने बात की ह्यूमन सफरिंग और एगनी, कि ये इसी तरह है कि जब आपके साथ इस तरह के हालात आते हैं, कंडीशंस जब आती हैं, जब आपसे ये सब कुछ छिन जाता है, तो जिनसे छिना हुआ होता है, तब जब आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे भी यही हालात होंगे, मेरे साथ भी आगे जाके इसी तरह होना है। ह्यूमन सफरिंग एंड पेन को अगर आप वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आप किसी जनाजे के साथ जा रहे हों तो चंद लम्हों के लिए सोचें कि कल को आपका भी ऐसे जनाजा उठाया जाएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इसी तरह की सिचुएशन है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं इसके अगले थीम पे, तो दैट इज़ रिलेटेड टू सुपीरियरिटी ऑफ ब्यूटी टू अदर थिंग्स। जॉन कीट्स चूँकि ब्यूटी से बड़ा फैसिनेटेड था, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी यही था कि ब्यूटी को बाकी सारी चीज़ों से ऊपर समझता था, बढ़िया समझता था और उसने दिखाया भी इसी तरह है। उसने ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया है, ये कहते हुए कि फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी द फर्स्ट इन लाइट आल्सो,
کہ جو زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ بڑھیا بھی ہے. سو امیجری اس پوئم کی جو ہے نیچرل آبجیکٹ کی ڈسکرپشن یہ ساری کی ساری مائنڈ بلوئنگ ہے. یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ کیٹس جو ہے بیوٹی کو ایک امپورٹنٹ فیکٹر زندگی کا سمجھتا ہے. وہ نہ صرف اس کی طرف اپنا ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے، اپنے رویے کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹرانگ ریفرنسز بیوٹی کی طرف جاتے دیتے ہوئے وہ اس کی سپیریارٹی میٹیریل تھنگز جو زندگی کے ان کے مقابلے سپیریارٹی دکھاتے ہیں. وہ چیز جو ختم نہیں ہوتی، جو امورٹل ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہے. سو میجر تھیمز کو جب دیکھیں تو ہائپیرین کی لسٹ کے اندر یہ تھرڈ جو ہے وہ میجر تھیم ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جان کیٹس نے فرینچ ریولوشن کے بارے میں بھی بات کی، جان بوجھ کے یا انجانے میں اس نے فرینچ ریولوشن کے بارے میں بات کی ہے. کس طرح بات کی؟ ٹائٹنز جو ہے وہ بیسیکلی اولڈ آرڈر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اولمپینز جو وہ نیو آرڈر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جان کیٹس یہ سمجھتا ہے کہ نیو آرڈر جو ہے وہ اولڈر آرڈر کے مقابلے میں سپیریئر ہے، زیادہ بڑھیا ہے، کیونکہ وہ بیوٹی میں سپیریئر ہے. لہٰذا ٹائٹنز کو اپنی شکست کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ ناؤ دے آر فالن، اور اولڈ آرڈر جو وہ نئے آرڈر کو ریپلیس کرے، اور ٹائٹنز کو چاہیے کہ وہ ریزسٹ نہ کرے. اسی چیز کو جب آپ سمبولک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو بیسیکلی وہ فرینچ ریولوشن کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اولڈ سسٹم جو ہے اس کو نیو ریپلیس کر رہا ہے. لوگ آزاد ہیں، لانگ سٹرگل کے بعد فیوڈلزم ختم ہو چکا ہے، نیا آرڈر آ چکا ہے جو کہ پرانے سے زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اولڈ گارڈ جو ہے جس طرح وہاں پوئم کے اندر وہ پرانے سے بہتر نہیں، اسی طرح کہتا ہے کہ اور نیو گارڈ جو وہ فریش ہے. یہی چیز یہاں پہ بھی دکھاتا ہے کہ نیا سسٹم پرانے سسٹم سے زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ہم نے بات کی اولڈ اینڈ نیو آرڈر کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ اور نیو ویوز جو ہیومن ایگزسٹنس کے ہیں، وہ بھی ہیومن ایکسپیرینس کے وہ بھی بتائے جاتے ہیں نا، کہ انسان کے کیا ویوز ہیں. پرانے لوگ پرانی سوچ پرانا رویہ، نئے لوگ نئی سوچ نئے رویے. ٹھیک ہے، جو آج کے حالات ہیں یہاں پہ پرانے لوگوں کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے، نئے سوچ نیا زمانہ نئے رویے نئے لوگوں کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اس سے گویا ثابت ہوا کہ جان کیٹس جو ہے وہ یہاں پہ اپنی اس پوئم کے اندر اولڈ کو جب نیو سے ریپلیس کرتا ہے تو وہ ایوولوشن کے تھیم کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوور فارمز کو سپریس کر دیا اس نے ہائر سے، اور سکسیسر آر ٹو پریویل بیکاز دے آر سپیریئر ان بیوٹی. تھیم آف ایوولوشن جو ہے اس کے اندر موجود ہے، ڈیتھورمنٹ اور ایوولوشن، ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں. کہ وہ دیوتاؤں کا ارتقائی عمل دکھاتا ہے کہ وہ کہ پہلے وہ رولنگ گاڈز تھے. ٹھیک ہے، ٹائٹنز کو اولمپینز نے ریپلیس کیا، نئی نسل نے ان کو آ کے ریپلیس کر دیا. سو ایوولوشن ہوا، تبدیلی آئی، ارتقائی عمل سے گزرے. ڈیٹیل اسی پہ یعنی کہ کہانی بیسیکلی گھما پھرا کے آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا چونکہ وہ ٹرکی کر کے کوشچن بنا دیتے ہیں، تب آپ کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ پاتی. ادروائز اتنا بڑا ایشو اس کے اندر نہیں ہوتا. اینی ویز، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں جو اگلا جو ہمارا اسپیکٹ ہے اس کو دیکھیں گے جب تو وہ ہے امیجری اور سمبولزم سے ریلیٹڈ. بار بار اس پہ سوال پوچھے گئے، اس پہ ہم نے بڑی ڈسکشن کی. ہمارا یہ آخری ٹاپک ہوگا آج کا، اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے، براڈ کاسٹ کو بھی کمپلیٹ کریں گے. امیجری اور سمبلزم کو جب آپ دیکھیں، امیجری کس بلا کا نام ہے اور سمبلز یہ کیا چیز ہے، تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. امیجری ایک ڈسکرپٹیو یا فگریٹیو لینگویج یا لٹریری ورک کے اندر امیجری کیا چیز ہے؟ ویوڈ اور ڈسکرپٹیو لینگویج کے ذریعے آپ کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، دکھایا جاتا ہے نا کچھ. اگر آپ امیجری کی بات کریں صرف چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ سمبولک امیجری ہے، یہاں پہ چیزیں صرف دکھائی نہیں جاتی. سمبولک امیجری کے ذریعے جان کیٹس تھیمز دکھاتا ہے، تھیمز دیتا ہے، تھیمز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. جب آپ اس طرح کا کوشچن آپ کے پاس آتا ہے کہ تھیمیٹک امپورٹنس کیا ہے اس کی امیجری اور سمبولزم کی، تو آپ پھر اس میں بات کریں گے، اس میں اسی چیز کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح کہاں پہ جا کے تھیم جو ہے وہ یعنی کہ کہاں پہ جا کے وہ تھیم آپ کا کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھیمیٹک امپورٹنس کو دیکھوں اگر اس کے بارے میں آپ سے بات کروں تو امیجری میں نے بتایا کہ تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے اندر. سمبولزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹس دکھا کے آبجیکٹس کے ذریعے میننگ. پہلے کیا ہے
پہلے آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے جس کے ذریعے یعنی کہ آپ کو کچھ کردار دکھا جس کے ذریعے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، اس تصویر کا پھر میننگ ہوتا ہے، کوئی اور میننگ آپ اس سے ڈرا کرتے ہیں، یعنی کہ سم تھنگ ایلس اس میں دکھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹائٹنز دیوتا اس نے دکھائے، تو ٹائٹن جو گاڈز ہیں وہ آپ کے ذہن میں تو جب آپ پڑھتے ہیں وہ دکھایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں دیوتاؤں کی تصویر بنتی ہے، لیکن دیوتاؤں کی تصویر بن کے آپ اس کے اندر کوئی میننگ لیتے ہیں۔ پہلے وہ تصویر بناتا ہے آپ کے دماغ میں، تصویر کشی کرتا ہے، امیجز ڈرا کراتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس امیج کے ذریعے آپ ایک میننگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اولڈ اور نیو آرڈر کا آپ کے پاس ایک میننگ آ جاتا ہے۔ کون سا میننگ؟ ٹائٹنز اینڈ اولمپینز کی صورت میں کہ ٹائٹنز کون سے دیوتا ہے اور اولمپینز کون سے دیوتا ہے، اور وہاں پہ ہی میننگ آپ کے سامنے ایگزسٹ کرتا ہے، اولڈ آرڈر اینڈ نیو آرڈر کا۔ سو آپ نے اسی طرح سمجھنا ہے، پہلے آپ نے امیجری سمجھنی ہے کہ تصویر بناتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھے گا۔ سمبولزم چونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جان کیٹس نے اس کا سہارا لے کے یہ چیزیں دکھائی ہیں، فرینچ ریولوشن دکھا دیا اس نے پولیٹیکل آٹوبیوگرافیکل ایلیمنٹ اس نے دکھائے، بیوٹی کو اس نے سمبولائز کیا، اس نے کرداروں کے ذریعے اس نے دکھایا، نیو آرڈر اینڈ اولڈ آرڈر کو اس نے ریپلیس کیا۔ یہ جو گاڈز ہیں، دیوتا ہیں، جب ان کی تصویر دکھائی گئی وہ خوبصورت نہیں ہے، اچھا جی وہ لیتھارجک ہیں، جی دوسری طرف خوبصورت ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ آرٹ کو، بیوٹی کو وہ ایڈمائر کرتا ہے، پاور کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ یہ سارے کے سارے تھیمیٹک کنسرن سمجھ سکتے ہیں۔ میجر ڈفرینسز دکھاتا ہے اپالو کے کردار کے ذریعے، جو کہ سفرنگ کے ذریعے امورٹیلٹی حاصل کرتا ہے۔ ہائپیرین کے اندر وہ دو ہیومن ایکسپیرینسز کے درمیان جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ کیسے آپ کمپرومائز نہیں پیدا کر سکتے۔ ورلڈ آف آرٹ جو ہے وہ پرفیکشن کی دنیا ہے، جبکہ بیوٹی کی جو ورلڈ آف ریالٹی جو ہے وہ بیسیکلی وریز اور پینز کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹ کی دنیا میں پرفیکشن موجود ہے، وریز اینڈ ریالٹیز میں پین ہے، لیکن پین کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے جب اس کو دیکھنا ہے نا، امیجری کو دیکھنا ہے، تو آپ نے اس ٹاپک کو اسی طرح سمجھنا ہے، اسی ایسپیکٹ کے ساتھ اس کو دیکھیے گا کہ پہلے امیجری کو سمجھیں گے کہ امیجری تصویر بناتی ہے، پھر تصویر کے ساتھ آپ کو کوئی میننگ دیا جاتا ہے، آپ میننگ دیکھیں گے کیا میننگ دیا جاتا ہے، تصویر آپ کو کیا میننگ دیتی ہے، اس میننگ کو آپ سامنے دیکھیں گے۔ تو سمبلز ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ میننگ ڈرا کرتے ہیں۔ عام تو آپ نے ایک فلیگ دیکھا، فلیگ سے آپ نے دیکھا یہ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا، یہاں پہ چیز دکھائی نہیں جاتی فزیکلی، بلکہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ دیوتا ایسے ایسے ہیں، آپ کو پہلے تصویر دکھائی، پھر اس تصویر سے آپ نے میننگ ڈرا کیا۔ دس از واٹ تھیمیٹک امپورٹنس آف امیجری اینڈ سمبولزم، جو کہ آپ کو گھما پھرا کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کس طرح تھیمز کو وہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ بیسیکلی ہیں تھیمز ہی، لیکن تھیمز کیسے بتائیں گے؟ تھیمز اس نے امیجری ڈرا کی، ریئلسٹک ورلڈ نہیں ہے، ہائپیرین کی دنیا، دیوتاؤں کی دنیا جو سپر نیچر ورلڈ ہے، جو عام آدمی کی دنیا نہیں، کہ ہماری دنیا نہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، تصویروں کے ذریعے دیکھا، تصویر کشی کرتا ہے، اور وہ تصویریں آپ کے پاس کچھ وہ سمبولک امپورٹنس رکھتی ہیں، اور جب آپ سمبولک امپورٹنس دیکھتے ہیں تو وہ کچھ میننگز آپ کو دے رہتے ہیں، جو میننگ جو ہے بیسیکلی اس کے تھیمز ڈرا کرتے ہیں، جیسے میں نے تھیمز کا ٹاپک آپ سے آلریڈی ڈسکس کیا، یہ ایک تسلسل ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ روزانہ ہماری جو لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ ہے وہ 6:15 بجے ہوا کرے گی، تاکہ ہم میکسیمم ٹائم دے سکیں، درمیان میں ہمیں بریک نہ لینی پڑے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔